ভগত বৎসল প্রভু ব্রহ্মাণ্ড গোসাই শ্রীরাম এতে কহন্তে পাদ তলে শোই উঠিসিরে কর জড়ি জনায়ে
ଚାଲ। ହଁ ମା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ସନ୍ଦେଶ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। କୁହ ମା। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମା ଜଗତଜନନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସେଇ ତ୍ରିପୁର ବୁଝେଇ ଦଶାନନ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବାକୁ କହିବି ପ୍ରଭୁ। କୁହ ମା। ପମ୍ପା ସରୋବର ପଡ଼ିବ। ସେଇ ପମ୍ପା ସରୋବର ନିକଟରେ ଋଷ୍ୟମୁଖଗିରି ଅଛି। ସେଇଠାରେ ବାନର ରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ତାର ଚାରି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପଥକୁ ସେ ଚାଲି ବସିଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯଦି ଯାଇ ତା ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବ ସେ ସୁଗ୍ରୀବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପଥ ଚାହିଁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ବସିଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିସାରିଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଏଥର ମୁଖ୍ୟଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଏଥର ମୁଖ୍ୟଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠାରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନା କରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ କଳେବରକୁ ମୁଁ ଶାସୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ କହି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସିଲା କଳେବର। ଅନନ୍ତ କହେ ବିମାନେ ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଦୈବରାଗ। କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶୁଣ ଗୋ ଗୌରୀ। କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶୁଣ ଗୋ ଗୌରୀ। ସବରି କହିବା କଥା ଆଶ୍ରମେ ସୁମରି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି କରନ୍ତେ ଗମନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବରୀ ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିକଟରେ ପମ୍ପା ସରୋବରରେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ। সেই ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ବାନରରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ଚାରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ সেই ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସଙ୍ଗେ ଘେନି କରନ୍ତେ ଗମନ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ କୌଶଲ୍ୟାନନ୍ଦନ। ଚିନ୍ତା ଭରେ ବହୁ ପଥ ଚାଲି ଶ୍ରମୀ ହୋଇ। ଦେଖିଲେ ଗୋପାଳେ ଗୋଷ୍ଠେ ଦୁହୁଛନ୍ତି ଗାଈ। ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବିଷଣା କ୍ଷୁଧା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଅଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ସେମାନେ ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ନେଇ କ୍ଷୀର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ
ତାଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ କିଛି କ୍ଷୀର ମାଗି ଆମର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଚାଲିଶ୍ରମୀ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଗୋପାଳେ ଗୋଷ୍ଠେ ଦୁହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋଷ୍ଠେ ପ୍ରବେଶ ଜମୁ ହୋଇଲେ ତ୍ୱରିତ ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ବୀର ଚିଲାଏ ହୁ ଗୀତ अरे मदन मोहन मुरली बंशी खतीर अरे राम भाई आइलांते अरे राजा है तो बहुत बाटर आई बाईस देशर सी बर्तमान आसी बर्तमान राम भाई आमर राम भाई तांकटू बड़ हम किए से राज भाई को आउ टे सान जाओ छेड़िया भाई ये समस्त भाई मैंने आसी समस्त को भाई भितरु तमर जटारे उई लागिला तमे आ पड़न अरे मु पर तम समस्त बेहरा मु बेहरा बेली रखी दाढ़ी मु चिन्ह रही 22-14 बेहरा से ए बड़े भाई तू ये बड़े दादी 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 कथारे कथा दे भाई लाके देउची ए कासेना रो राम भाई हमर ठीके गीत फित जाने गीत जो जाने हमें खेलिबा समय रे राम भाई बोलो भलो भलो गीत गाए ए राम भाई गाड़ी कासे तमे गोटे गीत गा भक्य तोड़ गोविंद आहे तोड़ गोविंद सबु
ମନରେ ସେଦିନ କଥାଟା ମନେ ପଡୁଛି। ଆରେ ଗୋପଟା କେତେ ବେଶ এইটা ରାମ ଭାଇ ଆମର କହିବେ। ଚାଲ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁକି ଘରକୁ ଯିବା। କାଶା ତମ ଭାଉଜ କହିଥିଲା ବେଗି ଆସିବାକୁ, ତମେ ଏତେ ଡେରି କଲେ ହବନି। କ୍ଷୀର ଦୁଅ ତାହେଲେ, କ୍ଷୀର ଦୁଅ। ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଲେ ତ୍ୱରିତ ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ବୀର ଚିଲାଏ ହୁତ। ଶୁଣ ବର ଜଗଣ ଆହେ ବର
सारा पर मत भीषण क्षुधा आपनकु मोर एक अनुरोध यथाशीघ्र गाब ठारू क्षीर को दहित करी मते आपण देले मु मोर क्षुधा को निवारण करिबी। ए भाई गोटे कथा कहि सुन 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 आम 24 देशर जो आसନ୍ତୁ भद्रलोकी तांको कहियो से आम पाखକୁ ଆସିकन देने से आगे पचारନ୍ତୁ से जने किए कोने डाकुमंती से कथा जने पचार अनेक बार राम ताकू मागिले राम ताकू मागिले दुख जाति गौरे तान सुनिले मोर डाक कौन तुमको शुभु नहीं मैं तुमको बारंबार कहूची अनेक पथ अतिक्रम कर सारा परे मते भीषण क्षुधा यथाशीघ्र गाबरे चलो चलो करे पई दियो अरे बौड़ा गाय की बौड़ा गाय ए गोपाल गण मोर प्रभु तांकर तुषा को निवारण करबा निमंते तुमको किछि क्षीर भिक्षा मागुछथि तुमे सुनि मध्य न सुनिबार अभिनय करूछ ए देखो तुमे जो क्षीर को नै करबो अनुभव करूछ मनरे मु अभिशाप दउछि ए क्षणक मध्य रे तमर समस्त क्षीर व्यक्तर परिणत घरे सुमित्रंकर सुत सुमित्रंकर सुत कोइले सब क्षीर हिसाब क्षीर रक्त हो जाए अरे सी साधारण मानव न से कौन डाकुला चलो चलो से चलो चलो तब पाद तले पड़े सी सब कथा हम बुझे चलो तो भाई मूर्ख जाति तो क्षीर रक्त हेबा देखी गो पाए हेबा देखी गो पाए पड़िले आसी श्री राम पाद तले को क्षमा करंतु प्रभु आमे मूर्ख जाति सकल प्रभु आमे आपण कथा को अपेक्षा करिछु प्रभु आम दोष क्षमा कर प्रभु राम कहती रत्न मुद्रिका नीर रत्न मुद्रिका नीर क्षीर दे हमारे रखब देह
ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା ଦିଅ କ୍ଷୀର ଦେଇ ରମାରେ ରଥ ମୋ ଦେହ हे गोपाल माने हे प्रभु मु तो हेउची बनवासी प्रभु मो पाखरे आपनको देला भरी मूल्य कल्पित किछि भी नाही प्रभु किंतु हस्तरे केवल अछि ए रत्न मुद्रिका प्रभु ए रत्न मुद्रिका को नहीं ताहा परिवर्ते मते क्षुदा निवारण करिबा ପାଇଁ किछि नहीं प्रभु नहीं आपण एपरी कथा कहते नहीं प्रभु आपण के मूर्ख गोपाल चिन्ह पाइलानी प्रभु जानी छनी तो प्रभु आमर वृत्ति होची ए घंच अरण्य रे बास करिबा ए बोधर मानको ए घंच अरण्य भितरे ताकरी सेवा करिबा आमर कर्तव्य आमे कोनसी राज्य कोनसी शहर की देश मध्य बुलुना प्रभु केवल गोबररे गाई चरेबा आमर कर्तव्य आमर किछि दोष नहीं प्रभु कहीं अदथरे आमको निंदा करुछंती प्रभु आपण रत्न मुद्रिका देबे ताहा प्रति बदलरे आमे आपण क्षीरपान करिबाकू दबो नाही प्रभु बरं आपण जो क्षीरपान करिया पई आपण आमको मागुछंती ना कहीं तो आमे जानी ना हो मु पछद पटरे आसु आसु डेरी हे गला आपणकर से सान ठाकुर किछि विरक्ति प्रकाश करी कहि दैथिले ना कोन जहा फल सबुदिन पाई हमर बुद्धि आउ छोट कुटुंब हमर बुढ़ी जग बसिछि प्रभु इहा सूर्य तहु कहे गोपाल तहु कहे गोपाल आए मुख गौर जाति आखे सफल जनार्दन महाबाहु ए जगतर नाथ हे मूर्ख गोपाल आपण को चिन्ही पारिलानी प्रभु तेणु आपण को आम न चिन्ही पारि आपण को क्षीरपान करने मना कर सान ठाकुर विरक्ति भाव बोध हुए समीक्षा समस्त गधनु मानकर क्षीर हाजी रकथ पलटि जाए प्रभु हे दयाल ठाकुर दीन बांधव जदि आपण को अभिशाप क्षीर रुधिर पलटि गल ना देखु प्रभु आम ये मूर्ख गोपाल माने निरीह निष्पाप हृदयर गोपाल माने आमे प्रभु छोटिया कुटुंब आंबर जदि